जेंटा पत्र थिलो सेटा कहि देला हेला एटा स्टार्टिंग हला एटा आरंभ हला भंडार भरी छे गुटा गुटा करे सब किछि पत्रा में है कालंद्री है काली सट पर कथा हला बोल छ कहला चता कहला सूर्य मन न रहे तेरा धन जीवन टान कर सुकेते चेता कहला सूर्य मन ने रहे तेरा धन जीवन टान कर सुकेते आसबा काल धरबा बाल प्रभु जमर हाथे हिसा कपड़दारी चूरी मन भितरे अच्छे पूरी ठीक रखी था सोर जताई छु हंत प्रभु हे जाने रहे तोर वाल्मीकि मुनि सरला दास व्यासद मुनि पकाले फास चेनमूल के भरी सुनी है करी भाटी बनाले मौत कोले त्यारी जनता मौत त्यारी हला सोसा जाकर महकी गला पहुंची पड़ले लुके के पीला बुतले सिसरे के पीला ढुके सनक जनक भसंड पक्षी उधव अंकुर नारद देखी से मौत के देथिले चाखी थरा देथिले चाखी जे निशा जुग जुग नहीं गला फाकी से मौत के पसरी देलु अरे मोहली मदा घाटी हेलु ठीक रखी था सर जनता छु हंत पलाबू हे जाने रहे तोर से मौत केनटा जनता की हरि रस सेटा होछे मौत बाबू मोहली थी घाटी छन और इनके आसे करे हेला में छत में कृष्ण कहला कंता देशो मोहली थी घाटी है छु आमा मोहली धमत पिछली सरते हमर आमा मत पिछु हां बाध धमत पिछा सखा हेतिले कोसन काने कहसन सुना सुना सभा जना झिमटी खेलर कथा गुरु पांडव खेल खेलानु हेले होरा जीता पहला दूसरा आला बेगे रे रे कर करी लागे गौरव करी मने युधिष्ठिर के पकड़ा विधा छित्री पल्ला सेने निजर दल के दूसरा गला दुर्योधन देखी उसत हला भीम बोला उठी एके बारे के भीम पिला गुटे गोदाती सब कुदेला कुटी पन्ना दूसरा दुर्योधन सबे हेले अचेतन जेते थिले ओतका गुटे गोदाती भीम पिला सबको कोला छेतका छटका कर दे मुसो कहा के आग डेरी दब कहा के छटका करवा तमे हमको छटका करवा माई बोल के मामू घर का छ माई बोल के सम्मान देबो माई लोग के छटका कराने जाए हमें भी भंजा बोल के सम्मान देबो हमर भंजा तनी सरती कहीं आसबे हे काली सर पर कथा फेर पत्रा में हेला बोल छ मामू माई घर के आबा टाइम थीसी आज कंता कृष्ण जो जना पड़ी जीवा ठीक আছে देखो फेर जना परवासु हे काली सर कथा फेर এই पत्रा যে में बाजी हे राधिका बलंती ब्रय महना और कालंदी रे काली कल दलन जे क्यों मास क्यों दिन क्यों जे नक्षत्र कह गोपीनाथ आग क्यों जे नक्षत्र कह गोपीनाथ शुणिबा के बोले मन नारायण सभारे कह बहन सभारे कहब नारायण सभारे कहब ननीला ननी जत्ता बेला बाबू काली दलन करथिले ननीला केन मास थिला ननी का दिन थिला आ ननीला आके काना हेछे जानि छ काना हेछे आग जते बेले काली ढंसिला तते आर मोहरे पड़िलु तू कंटा ग्रते जे विष किए थिला झाड़ी कह तारो नाम गब्रज मोहन और कह तारो नाम गब्रज मोहन सुनी विज्ञानी पंडित अच्युत ओठु लखई गीत ओठु लखई गीत अच्युत ओठु लखई गीत बाबू के काली सटपचा भी दला बाबू चतन हकरी भी सजाला रे पड़े गले हेले 20 के झड़ी थिला जे तार ना के कहि देबे आइटा केन पुराण रे छे पुराण रो ना कहि देबे पत्रे असत जे नागो बाबू हा मोर बहु फेर थोड़े प्रश्न करी छन काहे जे तमे उल्टा सीधा जवाब
ପିଲା आ ବାବୁ काली सर्पक जन दलन कला ବେବେ का मास होइथिला କା ଦିନ ଥିଲା का दिन थिला ବେବେ केन तिथि थिला କେ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା के नक्षत्र लागी थिला बोलछ ବେଶ ବେ बाबू ଓ नाई घर हमको केनता भाविकर पत्र छन देखुछ ଏଟା ଭଞ୍ଜା ବଛରା ଆସି ଘରକେ ଟିକେ ନେତେ खटे पकाई देते बसग भंजा बोलते पानी गड़े देते गड़ धोइब जा बोलते କେ न ପଚରାବାର କଥା ପଚରାତେ पत्राते ठीक अच्छे कहि दमा ଛାଡ଼ ବିଲା इटा काली दलनर कथा इटा काली दलनर कथा गमाई सोरखी था गमाई सोरखी था इटा काली दलनर कथा इटा काली दलनर कथा गमाई सो रखी था गमाई मन रखी था काय मासे दलन करिथिल बोलथिले ବେଶ आषाढ़ मासर माई शुक्ला अष्टमी अटई गो शुक्ला अष्टमी अटई आषाढ़ मासर माई शुक्ला अष्टमी अटई गो शुक्ला अष्टमी अटई इटा अटे और कबारर कथा इटा अटावर कबारर कथा गो माई मने रखी था गो माई सो रखी था आषाढ़ मास होइतिला ହଁ ହଁ शुक्लाष्टमी थिला ହୋଇ अर्कबार होइतिला ଆଚ୍ଛା 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 अर्कबार बोले रविवार दिन ରବିବାର ଦିନ ହେଇଥିଲା आगो मृगा जे नक्षत्र पूर्ण लागी रहिथिला धन गो लागी रहिथिला धन मृगा जे नक्षत्र पूर्ण लागी रहिथिला धन गो लागी रहिथिला धन थिला मिथुन संक्रांति पक्का थिला मिथुन संक्रांति पक्का गमाई सो रखी था गमाई मन रखी था मुरुगा नक्षत्र लागिथिला मिथुन संक्रांति लागिथिला रविवार दिन होइतिला ହୋଇ आषाढ़ मासर शुक्ला अष्टमी होइतिला ହଁ ହଁ सेई रविवार दिने आगो कालंद्री रे पसी पुण काली के कली दलन मुई काली के कली दलन कालंद्री रे पसी पुण काली के कली दलन गो काली के कली दलन तही घटी गला जेन कथा तही घटी गला जेन कथा गमाई सो रखी था गमाई मने रखी था जेतेबेले काली इंद्रिय हृदय के पशिकर काली के दलन करुछ जेन घटनाटा घटी गला बाबू ହୋଇ
ଆଗ ଗୋପସୁତ ମାନେ ଗଲେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋପସୁତ ମାନେ ଗଲେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣି କାନ୍ଦିଲେ ଯଶୋଦା ମାତା ଶୁଣି କାନ୍ଦିଲେ ଯଶୋଦା ମାତା ଗୋ ମାଇ ରଖିଥା ଗୋ ମାଇ ମନେ ରଖିଥା যেতবেলে গোপসুত মানে যেগুলো নন্দরাজকে কহিলে কৃষ্ণ কালিন্দ্র হ্রদকে যাইছন আর সে কালীনাগ উপরে যেতবেলে নাচুছন বলিকি কহিছন বাবু ডরিকি মোর যশোদা মাতা কান্দি কান্দি করে বাবু আগ কান্দি কান্দি মাতা বুণ তক্ষণ মিলিলে জান গো সঙ্গে ঘেনি বল রাম কান্দি কান্দি মাতা বুণ তক্ষণ মিলিলে জান গো সঙ্গে ধরি বল রাম কালন্দ্রীরে জগত করতা কালন্দ্রীরে জগত করতা গো মাই রখিথা গো মাই মনে রখিথা ঘটনাটা ঘটি গলা সে জায়গাতে কালন্দ্রী জগত করতা অছন তো এই সময় কে কেনতা হইছে কেনতা হইছে রে বা কেনতা হইছে আগ কালিয়া ধ্বংসন্ত পুণ মোহেল নারায়ণ গো মোহেল নারায়ণ কালিয়া ধ্বংসন্ত পুণ মোহেলে নারায়ণ বলরাম জানিলে কথা বলরাম জানিলে কথা গো মাই মনে রখিথা গো মাই সুরক্ষিথা ধ্বংসন করে দেলা সঙ্গে সঙ্গে বলরাম জানি গেলে যে মোর ভাই কে কালী নাগ ধ্বংসন করে দেলা বলি জানি গেলে বলরাম তো কেনতা কলে আগ গারাড়ি মন্ত্র পড়িণ ফুঙ্কিলে সে বলরাম গো ফুঙ্কিলে সে বলরাম গারাড়ি মন্ত্র পড়িণ ফুঙ্কিলে সে বলরাম গো ফুঙ্কিলে সে বলরাম বাবু যেতবেলে ফুকি দেলে ঘড়ি করে পাই গলি চেতা ঘড়ি করে পাই গলি চেতা গো মাই সুরক্ষিথা গো মাই মনে রখিথা যেতবেলে বলরাম গারাড়ি মন্ত্র পড়িকি ফুকি দেলে গোটে ঘড়িরে চেতা পাই গেলে ভগবান বাবু চেতা পাইলে মোহন কালিয়া ভয় করিণ গো কালিয়া ভয় করিণ চেতা পাই
ভয় করিণ কৃষ্ণ পাদনু আইলা মথা কৃষ্ণ পাদনু আইলা মথা গো মাই রক্ষিথা গো মাই মনে রক্ষিথা যেতবেলে চেতা পাই গেলে মোহন কালিয়া নাগ ভয় কলা আর কৃষ্ণেন্দ্র পাদরে মথা নুয়াইলা আচ্ছা আচ্ছা আগ শরণ পশিলা যাই দয়া কলে ভাব গ্রাহী গো দয়া কলে ভাব গ্রাহী শরণ পশিলা যাই দয়া কলে ভাব গ্রাহী গো দয়া কলে ভাব গ্রাহী ইটা অটে হরি বংশর কথা ইটা অটে হরি বংশর কথা গীতা লেখিছ কিরটির বেটা গো মাই ওইঠু লেখিছ কিরটির বেটা গো মাই সো রক্ষিথা গো মাই মনে রক্ষিথা সখা যেতবেলা শরণ পশিগলা ভাবগ্রাহী হ্যাঁ হ্যাঁ দয়া কলে আর আচ্ছা, তাকে আচ্ছা। ছাড়ি দিলি বেশ বেশ হরিবংশরে প্রমাণ আছে হেলা হেলা যদি নেই পাইব সিধা ছকরমাল আমার মাঠে গুরু ওঠগুরুর পাককে জীব আর পচরাবো হেলা হ্যাঁ কানা হেলা